આ ઓલું લઈ લીધું દંડીકું આમ લાંબુ થાય ये साफ करने का कलर है। ऊपर से नहीं पर चढ़ावा केम हेलो नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। બધા મિત્રોનું ફરીથી સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્પફુલ દેશી વિડીયોમાં। આજે છે મહાશિવરાત્રી, તો બધા મિત્રોને મહાશિવરાત્રીની હાર્દિક શુભેચ્છા। આજે આપણે પ્રસાદમાં બનાવશું ગાજરનો શીરો, રતારા ગાજર કહીએ ને કોઈ सकरिया किया। आप जे आपणे दूधनो गाजरनो सीरो बनावशुं। विडियो में खास करीने आमने बन्या रहेजो, कापता नहीं आगळ, केम के आज 2-3 रिक्वेस्ट एवी हती के तमे थोड़ुंक हिंदी में बात करो के। तो हिंदी तो आपणे केवुं होय गुजराती हिंदी मिक्स, એટલે થોડાક દાંતય આવે ને થોડુંક हिंदी ને गुजराती मिक्स આગળ આખશું, વાડીમાં ચક્કર મારશું તઈ। ने खास करीने अमारी चेनल ने जो विडियो सारा लागे तो सब्सक्राइब करी लेजो, केम के अमारे आ विडियो 70 થી 90 एवा कटका 10 सेकंड 15 सेकंड ना बनावे अमे, એટલે 70-80 कटका विडियो ना बनी एनो आखो विडियो अमारे बनावो तो अमारे मेहनत तो सारी एवी लागे विडियो बनाववामां। आज अर्धो दिवस तो एडिटिंग करी तो आ विडियो एटलो सेट थाय, तो तमारे तो खाली एक विडियो खाली निराते 5 मिनिट 10 मिनिट नो जोवानो अने सारो लागे तो छेल्ले सब्सक्राइब करी देजो। आज महाशिवरात्रि छे तो जे विडियो बधा जे मित्रों विडियो जोवे ए बधाय कॉमेंट में महादेव हर लखी नाखजो, जेथी करीने आ प्रसाद में तमे भागीदार बनशो, बरोबर। तो चालो आज आपणे बनावी गाजरनो सीरो। हलो मित्रों, आपणे वाडीमां चक्कर मारी आवी ने आ ओलुं लई लीधुं दंडीकું आम लांबू थाय। आपणुं नाम आवडतुं नहोतुं, दुकाने गयो लेवा, मने मैं कीधुं ओलुं फोटा पाडवानुं आपो तो के हुं फोटा पाडवानुं, नाम तो आवडे ने। मैं बोलुं दंडीकी लांबी लांबी होय, पछी एने कांईक कीधुं सेल्फी सेल्फी एवुं कांईक कीधुं। मैं हाँ ई आपो, पेला देखाडो ने એટલે હું તમને કહીશ ક્યું લેવું। આપણે નામ બામ આપણે નહીં તો હવે લઈ લીધું ને હવે આપણે આમાં શૂટ કરશું કેવી રીતે થાય, ટ્રાય કરી લઈ। तो ये बाजरा वहीवा था ना, इतना बड़ा हो गया। ए तमे खूंदी नाखशो अहींया, इसमें पारा भी नखाया गया है, इसमें पानी चलाएगा, थोड़ा 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 जा पाना पड़ेगा ना। ए खूंता है इधर चल। आ बकरानी घोड़े भेगा भेगा थता जो ल्यो, 4 શું કરો મમ્મી? ये इतना कटका निकरा तड़का धूम से અને સીના હમા કરું છું।
બરાબર. આ ખેતર નવું હતું ને સેટિંગ કરવામાં વાર કેટલી લાગી? ઓલું હલર આલે હે ને સાફ કરવાનું, જરાક ચક્કર મારી આવી એમાં. બીજા હલર થી હે ને સાફ કરાઈ ગયા બધા. નકર આપણે જે છે ને એમાં ये साफ करने का हलर है। ये नया नया थ्रेसर था ना, इसीलिए इसमें कटका आया इतना इतना, डाठा आया डाठा। इतना तो चोखा हो गया है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसको साफ करना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया चोखा। छोकरा थोड़ा थोड़ा खाता जाओ, हमें रिया है, दांत इसमें मजबूत होता है। हमें रिया है। हाँ शिवरात्रि कहाँ ये बापा एकला एकला कूचे मरता है। કેટલા થાય ચીણા બાપુજી? ખબર પડે થઈ જાય 1.5 માં તમારે ચા પાણી જેટલા? 1.5 નહીં, હોક નો આશરો હે તો આપણા નસીબમાં આવી થઈ જાય, બીજું શું નસીબ ના ખેલ હશે, એ ખેલ છે આ બધા નસીબમાં છે ને। ઈથા પણ જો હમણાં બાચકા ભરવા છે, તમે બધા વર્ગો ને હાલો ને કઈ કરી હવે, એટલે ઓલો ભરવા આવશે એ ઉતાવળ। આ પવન વાકે ના ચાયણી વાકે રહી ગયું, જો આસુ આ ચાયણી હોત ને અટાણે આ કમ્પ્લીટ નવરા થઈ ગયા। ये चीना का खारिया है, ये बड़द खाता है। ए पर તમે બળદિયા જેવા હવે એની માથે ચડ્યા લે। ચીણા ચોખા થાય, જોડું વાળું નીકળવું હોય ને છેલ્લે કરીએ થોડું થોડું। दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये सब बनाते हैं ना, ये सब बच्चों के लिए होता है। નાખું પાણી?
કાજુ બદામ મિક્સ. સૂકી દ્રાક્ષ. હલો, આ શીરો આપણો ગાજરનો શીરો તૈયાર. ઉપર છે નહીં, પછી ચડાવવા કેમ એવા પૈડું લઈ લે. જા पैड़ा बच्चा. ये हमारा बाजरा है. कितना बड़ा हो गया. दूसरी बार पारा भी नाप दिया है. अब इसमें पानी चालू करेंगे. ये कोतमरी भी उगा दी है. थोड़ा 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 खाना पड़ता है ना, ये प्रोग्राम में भी काम आता है. इसमें तो किया वाइवा मालूम नहीं है हमको, कुछ वाइवा होगा. जय श्री राम. બધા મિત્રોને ફરીથી વિનંતી કે કોમેન્ટમાં મહાદેવ હર લખતા જાજો. દેજે વધારે વાંધો નહીં. નાખજે ને.